یہ وائٹنگ والی کریم ہے، یہ بھی اسپیشل ڈیمانڈیڈ ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یہاں پہ جھائیوں کا بہت زیادہ ایشو ہے، اسٹال میں موجود ہے، آپ کو یہ خالص آپ کو پیور چیز ملیں گے، گارنٹی ہے مکمل۔ ہاں جی بالکل 100%۔ میرے بہت سارے پروڈکٹس ابھی میرے ڈسپلے پر اور میرے فارم پہ ہنسی پچی گھر میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کراکرو میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شاہ۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کھچل ایگری ٹورزم پارک واڑی میں۔ یہاں آج چیری فیسٹیول منائے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو مختلف سٹال کا وزٹ کروائیں گے، اونر سے بات کریں گے، اونر کیا کیا بیچ رہے ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے۔ کاسمیٹک، جیولری، فیبرکس، انڈر گارمنٹس، مسالے، گلیسرین، اچھا آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسے تو میرا 6 سال سے چل رہا ہے، لیکن جو اس کردوں میں میرا تیسرا سال ہے۔ اچھا یہاں ٹیسٹ آپ کیا کیا بیچ رہے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہاں پہ برانڈ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر فیشیل کی ڈے کریم ہے، یہ ڈے کریم ہے، اور نائٹ کریم ہے، اور یہ وائٹنگ والی کریم ہے، یہ بھی اسپیشل ڈیمانڈیڈ ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یہاں پہ جھائیوں کا بہت زیادہ ایشو ہے، تو یہ والی کریم ہے جھائیوں کے لیے اسپیشل، اور یہاں کافی لوگوں نے یوز بھی کی ہے، بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ استاد محترم نے کیا ہے خانداری صاحب نے، اور آواز آپ لوگوں کی دیکھنے میں نہیں لگتا ہے، ہم تو جواب ان کی آواز سے بہت اچھی، کبھی کسی کو کمپلین نہیں ہوئی کہ کوئی چیز لگا کے اس پہ دانے نکل کے ایکنک ہو گئی، کچھ ہو اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے۔ یہ پیل آف ہم کسی مسلمان ہم پیسے کے مسلمان ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ دنیا کے لوگ جتنا اسلام کے چہرے کو نصب کر کے ہمیں مسلمانوں کو دہشت گرد کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اور سمپل اسٹیل کی بھی ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے، کسی مسلمان کے ساتھ اگر آپ گفتگو کرنا شروع کر دیں، کسی انسان کے ساتھ آپ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو سب سے سلام کرنا چاہیے۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف سے امن نہیں ہے، میری طرف سے آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ کلیکشن کے نام سے، لیکن بعد میں پریکٹس دیکھا ہم سب بہنیں مل کے یہ کام کرتی ہیں۔ اس لیے جب بھی سلام کریں آگے سے آپ کو جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ جذبات اور انیتا ایسے ہو جاتی ہے نا، اور ایک سسٹر ایسے ہم 3 بڑی سسٹر ہو جاتی ہے، ایسے 2 چھوٹی سسٹر۔ سامان ملیں گے، عید کی شاپنگ بھی آپ یہاں کر تمام طالبات اور کراچی سائڈ باجی آپ یہاں کیا کیا بیچ رہے ہو؟ شال کا کام کر رہی ہوں، یہاں پہ یہ داغا بناتی ہوں، یہاں پہ شال بناتی ہوں، یہاں پہ پروڈکٹ ہے جہاں پہ یہ ٹیبل آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے کثیری ٹورزم کمپنی کے ان کے ساتھ یہ سب آپ دے رہا ہوں کہ آپ ویلکم کر لیں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں داغا بناتی ہوں، پہلے میں داغا بناتی ہوں، اس کے بعد ہم داغے کے بعد یہ سارے پروڈکٹ آئے داغے کے بنے۔ یہ ابھی پرانا کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے، یہ ختم ہوتے جا رہی ہے، ہمارے پرانا زمانے سے چلے آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے۔ اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں لال ہمارے سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں اسٹال میں آپ کیا کیا لگا رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس ہے فریش چیری، اور اس کے علاوہ خشک پانی، اور اس کے علاوہ یہ دودھ، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پیور خالص پانی دے رہے، یہ ہمارے اسٹال میں موجود ہے۔ آپ کو یہ خالص آپ کو پیور چیز ملیں گے، گارنٹی ہے مکمل؟ ہاں جی بالکل 100%۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو
इसको हम तर्तीब में फल कहते हैं। हाँ जी, ये मुख्तलिफ ये सुखा के ना ये जो जेम वगैरह बनाते हैं इसके लिए बहुत खाते हैं और सेहत के लिए बहुत मुफीद है ये। अच्छा, ये जो बना रही इसकी कीमतें क्या है मुनासिब? ये तकरीबन 2000 से ये 1 लीटर है और इसके जो हाफ लीटर है, आप हाफ लीटर पे मिलेगा। और अच्छा, यहाँ आपकी कोई दुकान है या दुकान? ये हमारे पास आप ऑनलाइन कोई मंगवाना चाहते तो हमारा जो उस पे नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और ऑफलाइन भी आप हमारे पास उधर बाग है बड़े मजर में, उधर आप कांटेक्ट करके आप हर किस्म के, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स भी मिलेंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो चेरीज है, सेब, खुबानी, शहतूत, इसके अलावा ये सब आपको सही क्वालिटी का वो मिलेगा। जी, बिल्कुल 100% स्वादिष्ट। यहाँ आपको चेरी भी दिख रहा हाँ होगा। जी, ये इसकी कीमत है केजी 300, जबकि ये फ्रांसीसी चेरी इसकी 480 है। देखिए अच्छा, ये महंगा क्यों है इससे? ये असल में ना फ्रांसीसी चेरी इसमें ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। इस क्वालिटी में आपको क्वालिटी में फर्क है बस। यहाँ आपको ये देखिए आप ये मुख्तलिफ किस्म के जो पानी है वो चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये चेक कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शब्बीर शिकरी और पूरी पाकिस्तान में वर्ल्ड अल मुबारक के नाम से जानना चाहते हैं। मैं अल मुबारक फ्रूट नर्सरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट का CEO हूँ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कंपनी मेरी अपनी है। आप लोग हमारे स्टॉल पे हैं तो हम खुशामदीद के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट का भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला ये आप देखें, हमारे यहाँ लोकल नेम जो है फोलिंग के नाम से जाना जाते हैं। इसे व्हाइट मेल्ट कहा जाता है, यानी सफेद जंगली पुदीना। इसको आप ऐसे सूखा खा भी सकते हैं। दान में दर्द हो तो इसको उबाल के वहाँ पे डाल सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए, मैदे के मरीज के लिए और चर्बी को कम करने के लिए और हम istirahat के लिए खावा पी सकते हैं। खालिस फूड और दवाई की जी 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 जी, और टोटली हमारी यहाँ एक खबरों है। और आपको एप्रिकॉट ऑयल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एप्रिकॉट ऑयल है हमारा, और सबसे जबरदस्त जो चीज है मॉरल्स, यानी ये कुंडली का कुतुब में कायनात की सबसे पहली जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो दरियाफ्त की, उसका हमने ये अपने फार्म से ही जमा किए हैं बच्चों के जरिए। ये भी मेडिसिन है। साथ में आपके लिए रखा हुआ है हमने बकवीट का, बिटर बकवीट, यानी जो कड़वी यानी रॉ जिसे कहा जाता है वो है। उसकी आटा भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये टोटली ग्लूटेन फ्री है और शुगर के मरीज के लिए इसको एज आप मेडिसिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वीट ब्रो यानी बकवीट जो है, मेथी ब्रो जिसके नाम से, और उसका भी हमने आटा रखा हुआ है ग्लूटेन फ्री। और साथ में हमने जौ का जो है आटा भी रखा हुआ है और एप्रिकॉट सीड यानी एप्रिकॉट की गुरी भी रखा हुआ है। और मेरे पास 2 यूनिक टाइप के फ्रूटिंग प्लांट यानी फ्रूट के फ्रूटिंग स्टाइल है। आप गिन ले तो एक ही पेनी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दाने लगे हैं। एक और पेनी यानी ये 10 दाने 8 दाने से लेकर 25 दाने तक इसके ऊपर फ्रूट लगती है। ठीक है जी। और जिस वाले को मुझे वर्ल्ड साइंटिफिक है उसका आप फ्रूटिंग स्टाइल देख लें, दाना भी लगा हुआ है और फूल भी लगा हुआ है। इसकी सीड अगर आप जर्मिनेट 1 साल में ये आपको फ्रूट बेरिंग देगी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर 12 साल से 17 साल के लिए इसका फसल नहीं देता। और मेरे बहुत सारे प्रोडक्शन अभी मेरे डिस्प्ले पर और मेरे फार्म पे हसीगढ़ में मौजूद है। 1995 से हम काम करें और मेरे सारे काम रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी। और फ्रूट प्रोसेसिंग का मेरा PCSR पाकिस्तान काउंसिल से रजिस्टर्ड है। और मैं हर साल अपने टूर प्लान पे टूरिज्म के साथ पाकिस्तान के तमाम शहरों में स्टॉल लगाता हूँ। आप मीडिया पर्सन का, आपके कैमरामैन और आप तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो और एक स्टॉल में बल्तिस्तान प्योर हनी सबसे आपका तारुफ। वालेकुम सलाम, मेरा तारुफ है हुमैन साहब। चेरी फेस्टिवल कराची में पाकिस्तान के वक्त मैनेज कर रहा हूँ और यहाँ पाकिस्तान में वाहिद कंपनी यहाँ पहाड़ों से यहाँ के फ्लावर से हनी एक्सट्रैक्ट करती है। तो हमारे पास अभी मुख्तलिफ वैरायटी के शहद हैं जिनमें आपका इस्तेमाल ये वाला हर्बल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उसके अलावा ये और उसके अलावा आपको शहद के अंदर ये छत्ते भी
अगर किसी को चाहिए वो भी मिल सकता है। इस पैकेज में गिफ्ट पैकिंग में भी आया हुआ है और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ स्टाफ है, बहुत शुक्रिया आपका।